ধুলিয়ান শামসেরগঞ্জ কয়েক ঘন্টার মধ্যে বিএসএফ সিআরপিএফ নামিয়ে ঠান্ডা যিনি করেছেন তার নাম অমিত শাহজি। তিনি বাংলাকেও এই অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করবেন। আমি অমিত শাহজিকে তিনটে সম্প্রতি তার অবদানের জন্য कृतज्ञता ज्ञापन करते चाहिए। पहलगाम में जो हादसा हुआ उसमें बंगाल की 3 बंगाली को एक खूंखार आतंकवादी ने हत्या किया, निर्मम हत्या किया। ब्रिटेन अधिकारी का वाइफ सीएए में अप्लाई किया, तुरंत उनका पास जानकारी मिला और ब्रिटेन अधिकारी का स्त्री का पास सीएए का सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अमित शाह जी दे दिया। सेकेंड, हमारी हुगली का रिसड़ा बीएसएफ का जवान बीके साहू पाकिस्तानी ने बंधक बनाया था। अमित शाह जी मोदी जी का आदेश में उनको सही सलामत अपने घर वापस कर दिया। अमित शाह जी हमारी कोच बिहार का फार्मर राजवंशी समाज का वकील बर्मन को बांग्लादेश ने बंधक बनाया था। हमारी गृह मंत्री बीएसएफ को देकर उनको सही सलामत कोच बिहार में वापस कर दिया। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ वेस्ट बंगाल पीपल। मेरा ज्यादा আর কিছু বলবো না। ধুলিয়ান শামসেরগঞ্জ কয়েক ঘন্টার মধ্যে বিএসএফ সিআরপিএফ নামিয়ে ঠান্ডা যিনি করেছেন তার নাম অমিত শাহজি। তিনি বাংলাকেও এই অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করবেন। আমি শুধু জানতে চাইবো মোথাবাড়ির বদলা হবে না? হবে তো? ধুলিয়ানের বদলা হবে? শামসেরগঞ্জের বদলা হবে? হরগোবিন্দ দাসের হত্যার বদলা হবে? চন্দন দাসের হত্যা বদলা হবে? ব্রিটেন অধিকারীর হত্যার বদলা হবে? সমীর গুহর হত্যার বদলা হবে? মনীষ মিশরের হত্যার বদলা হবে? হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বদলা হবে? হবে তো? হবে। বাই বাই করতে হবে হীরক রানীকে। হীরক রানী চোরেদের রানী। জয় জয় শ্রী রাম। भारत माता की जय।